Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-tahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al mushtabi'an 'alaina fanattabi'a al-hawa. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah banyak memberikan nikmat karunia, terutama kenikmatan iman Islam, kenikmatan zahir dan batin, dan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, penyejuk hati kita, pembimbing kita dari jalan yang gelap hingga jalan yang terang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang selalu mengikuti arahan-arahan beliau, mengikuti apa-apa yang disunnahkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait Kang Iwan serta keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, diberi kesehatan zahir maupun batin, dan mudah-mudahan yang ia cita-citakan Tuhan kabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua. Mudah-mudahan untuk yang hadir di sini, semua yang dihajatkan dari urusan dunia agama maupun urusan akhirat diberi mudah, digampangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberi keberkahan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali di majlis yang sangat mulia ini dalam perkumpulan yang mulia, dalam membaca zikir yang diajarkan oleh orang yang mulia, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung masalah salah rotib al-haddad yang kemarin, insyaallah kalau tidak salah, dalam pembacaan ayatul kursi dan langsung disambung dengan kalimat amana rasulu bima unzila ilaihi ila akhirih dan seterusnya. Terus dilanjutkan lagi zikir yang selanjutnya, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
akhir. Ini dianjurkan di dalam rotib ini membaca 3 kali. Dalam hadis yang lain atau disabdakan oleh Rasulullah SAW, ini kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung. Di situ kalimat yang mana tidak berpatokan atau bertumpu kepada segala sesuatu kecuali tumpuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan yang patut disembah, hanya satu yang esa, la syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan bagi Allah kerajaan di langit dan di bumi dan segalanya. Seluruh alam semesta ini kerajaan kepunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua para raja-raja, yaitu pemimpinnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi semua kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya patut pujian hanya untuk kepada Allah Subhanahu. Jadi segala pujian itu semuanya ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian itu ada pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi pujian seorang memuji makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pujian seorang hamba terhadap hambanya Allah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk memuji atau mengucapkan rasa terima kasih kepada orang seseorang. Akan tetapi pujian tersebut larinya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pujian Allah terhadap makhluknya. Allah memuji terhadap makhluknya, sebagaimana Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqun azim. Allah zat yang menciptakan memuji ciptaannya. Wa innaka la'ala khuluqun azim. Pujian Allah terhadap makhluknya yaitu Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pujian tersebut tetap larinya kepada Allah Subhanahu. Allah memuji makhluk ciptaannya, tetap di situ balik lagi kepada Allah Subhanahu, sebab akan balik kepada Allah, sebab Allah yang menciptakan makhluk tersebut. Ya. Jadi semua pujian tetap semuanya lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdu subhanahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah zat yang maha menghidupkan dan juga mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Zikir ini juga diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW untuk dibaca setiap habis sholat, terutama habis sholat subuh dan maghrib. Boleh kita baca. Sebelum kita membaca zikir tersebut, ketika kita sholat kan begini nih kakinya ya. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kakinya jangan dirubah, tetap berdiri begini. Terus langsung membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang setiap habis sholat maghrib dan sholat subuh membaca kalimat tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Ya, jangan pindah kakinya. Betul, tetap itu. Terus biasanya diajarkan oleh para ulama untuk bersambung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Setelah itu baca 7 kali. Dan diajarkan juga oleh beliau Rasulullah SAW untuk membaca zikir ini dikala waktu menyambut matahari terbit. Barang siapa yang baca zikir la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka 100
100 kali pada pagi hari dan dibaca 100 kali juga pada sore hari ketika waktu matahari mau terbenam itu, maka orang itu akan mendapatkan pada hari itu akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dianjurkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pagi sampai sore ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipu daya syaitan. Banyak sekali. Makanya sama Habib Abdullah Haddad dalam zikir ini dimasukkan ke dalam Rotibul Haddad. Dilanjutkan lagi dengan zikir di sini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah zikir yang dibilang al-baqiyatus shalihat. Jadi zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ini namanya al-sholihat. Ini adalah zikir yang mana akan selalu menetap pahalanya ini tadi. Dan juga selain dari itu, zikir ini manfaatnya untuk kekuatan fadilahnya. Jadi barang siapa yang sering mudawamah atau mengamalkan ini zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu insyaallah orang tersebut akan diberi kekuatan Allah Subhanahu oleh Allah Taala zahir dan batin. Ini insyaallah. Misalnya contoh mengangkat sesuatu nih, mau mengangkat sesuatu tapi kok kayaknya lemes, badan kayaknya nggak ada tenaga. Baca aja banyak-banyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, terus tiupkan ke tangannya, minta sama Allah, ya Allah saya meminta kekuatan kepada Engkau, mudah-mudahan dengan zikir ini Allah memberi kekuatan. Terus insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati-hati jangan buat mukul orang nanti pingsan orang juga. Ini termasuk zikir kekuatan. Yang mana zikir tersebut Allah berikan kepada malaikat yang menanggung arsy. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arsy, ini malaikat ini saking yang namanya arsy ini tiang langit dan bumi, semua alam semesta ini tiang arsy, ada tiangnya. Allah merintahkan ini malaikat ini untuk menanggung, untuk membawa ini harus memegang sampai hari kiamat. Itu harus pegang malaikat tersebut. Saking besarnya ini aras ini, malaikat tidak sanggup untuk mengangkat. Ya Allah, sungguh besar ini. Begitu Allah perintahkan untuk memanggul aras ini, malaikat ini nggak mampu, merasa nggak kuat. Akhirnya sama Allah Ta'ala diperintahkan. Setiap malaikat ini tadi ada yang sebagian membaca la ilaha illallah, ada yang membaca subhanallah, ada yang membaca Allahu Akbar, dan la ilaha illallah. Ada juga membaca subhanallah. Sehingga malaikat itu mampu menanggung arsy yang begitu besar. Di antara fadilah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada lagi yang ditambahin misalnya wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ini di luar dari rotib al-haddad ya. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita bersama sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa Ta'ala basahi lisan kita dan hati kita untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang penting banget. Jadi kalau orang itu tidak punya zikir, tidak punya wirid, tidak punya amalan, itu sampai diceritakan seperti kalkirdun. Jadi ada para ulama mengatakan barang siapa yang tidak punya wirid, tidak punya zikir sehari-hari yang diamalkan, itu seperti monyet. Setuju ya? Seperti monyet. Jadi kalau orang yang berzikir, misalnya habis sholat, terus dia nggak berzikir, habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus lompat lari, itu seperti monyet. Diberitakan oleh para ulama. Tapi ya, ibaratkan dikasih makan langsung kabur. Seperti itulah kira-kira teman. Man laisa lahu wirid kal kirit. Jadi orang tidak punya wirid sama juga seperti kal kirit, kirdun, monyet. Jadi penting kita ini untuk selalu
senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam kumpulan rame-rame bisa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Gak perlu kita ucapkan dalam hati kita, dalam lidah kita, cukup di dalam hati. Allah, Allah atau la ilaha illallah dalam hati. Ketika berbicara sama orang, ketika kita tegang, apa saja aktivitas kita itu selain dari lisan kita, hati kita juga bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita akan masuk orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Al-Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala baitihi ajma'in. Summa ila khazan sahibur radid كتب الإرشاد وغوث العباد والذي سيدنا الحبيب عبد الله بن الحدث صاحب الراتب وأصوله وفروعه أن الله يعلي برجاله بالجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah ala niyatina wa ala niyatikum. Monggo diniatkan, silakan apa yang dicita-citakan, apa yang dihajatkan, pasang niat. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan baik urusan dunia, agama, akhirat, kabul Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus apa yang diniatkan oleh Kang Iwan, mudah-mudahan segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala di haji Sayyidina Muhammad dengan keberkahan Rutibul Haddad. Mudah-mudahan diniatkan apa yang diniatkan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. يا لبدنك لهذا فأتم كل شيء وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العليم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام 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 متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أسرى الله أمر المسلمين صرف الله شر المعزين أسرى الله أمر المسلمين صرف الله شر المعزين أسرى الله أمر المسلمين صرف الله شر المعزين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير
قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير الله يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 الذين وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعزم وزمد الله تعالى برسول الله أجمعين وعلينا معهم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفرد سيدنا حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت أجمعين ثم رسل المهاجر أحمد بن عيسى ووصولهم وفروهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفارس المنشاد العلامة الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا علي بعلوي وصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويكسر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله